面关系了，少了手加新币，俺好比例的说，俺西门当些说，原本我啥是的啊，真心不给得住，不他们就准备，比例的说，人就搞法一般节嘛，那你就按咁了些，了，我分的嘛，我没等过有，那电车等班先入。是你冇你冇咩？做電視，我先冇咁冇發得，啊做電視加個 press Alex 是咩出去？啊做是得嘅冇，一般啊，能做 press Alex 對埋先入，你補充嘅咪，知啦。寶貝，你嘅你點做咧？我爸媽也沒記些爸爸說講嘅是非，我講法俾你，也咁樣多佢對話啦，佢相關說，以我講法是唔咯喎，係先俾佢們接準備，俾人說比，爸們當時佢翻翻應對話，一般的不解釋些啦，我俾佢呢 Play Store。application Play Store 唔俾我到Horizon Africa 啲嘢你準備先呢邊嚟，佢呢就話啦，就我俾我帶俾Casi Fabrizio Banana. La finale. Watching contemporain. Le chou pour un de fan de Banjo Chumbi. Chumbi bon car Fabrizio Zé Sinchon Watching Conan Marcel Colin. Chumbi bon Kitty Ray Bayania Chunko Sam Boy One Machasi si Bosse Roland. Chumbi Bayaman de Monton d'Anim Bunke Horizon Africa. Kunga mercredi l'Antonin Napte, Tunkonen Apronokop. Gopsi le Wam de Mopotesi. Faire le concho Chumbi pour posséder le mercredi l'on bien wa. L'Antonin Namto, Tunkonen Apronboise. Poche 5 pour la bonne à Ndoui. Pour Chumbi normal pour lever. Dia mon comme Ibrahim. Kotra fendra hasi gendra bocha fendra tama. Deya gendra le. Deya gendra le jamendra demande nashi. Ole magende we. Ole magende we. Amam chumbi manjan sangala. On the way yenti kasya. On the way yenti kasya. Manjan chumbi manjan sangala. Ole betchemu. Ole betchemu. Kunga wonde Islam. Ce sont les petites filles, ce sont les petits gars, chaque jour qui passe bien, mais vous n'êtes pas comme eux. Ce sont les petits enfants abandonnés dans la rue. Ils n'ont pas connu la gloire. Et pour eux c'est ça l'enfer. Les sons, oh les sons. Les sons, les sons, les sons. Maman Chantal Via, la mère du peuple, merci pour ton combat contre le sida et les souffrances. Merci maman Chantal Via, oh bien.
Prince Areto Oshima Yangumba Lele Women John Shi Nkwasi Punk mo Carlos John Shima oye mu me konjen alo okosi osi nji mu afumbo gumbo mo le eleba pam hamyo nga pembi Prince Alesto ayo benja ayo le ma Ferensi ya gabane monga pa gu yanjo ma refefe le pa ba shinju mba planet kengo anjo Shima le pamenka pa ndi le fa gembi pamen tema le pamen tsimbi pu no ma poche nji che pas toi si ama lamsa ama marmite du blanc pongo magol amaka triangle magol amaka ligne verticale magol amaka 2019 magol amaka 2020 magol amaka felle on zota pour moi ani ma prince ba fe ko ban change le ma polen chontu mbi pu ani pour ga su ko nga ani nem va nga fu ko nga panjam jole te prince ba fe ko teni kate an chontu ne nu pe chunku te ye fele pa ma ham nga pembi teni mbi prince teni tefe ndachwa Michel zezibembele apa menka pembi le man si sen kwasi ndemala nga penshi ntu mvenshi nga penshi ntu mvenshi mapona nde makone go kwasi fa'alan zaman nga peta tu la ba kwasi tu zava bona ba kwasi nte mona ya mbulo mbechuma ya kwasi meza ezambe na opi mapola mususu tena nguri ndamo nga kwama pangala ntamti njanu won tabla pandemana pandebe mbulo tena nju ba kwasi la ponde manga pe nshi ntu umvenshi yamba pa asro umbenshi ponde we pe nshi mala ponde we pe nshi mo wosa amshi nchumbi musa anshi tomu opu ya te ponde we pe mbi we pe nshi mi chupo mambefi mbwa yo pu chu so le ka jiza mba mo mambefi ndige tu nshi na moze mba ambwa te sakale yenji telimfonza mwanga ayunjo nangala nshi si fa mundi sa mapuno asa anshi mvol anshi nuriete mbahmu mu pamba fa alumbenshi ndamo mbanja mle tyonkalo mnde mu penshi ntu umvenshi
mbo invention tabele mtabe yo kwa asile moko mbo invention yo kwa asile mo volanchi mbi tu mo fete ngam nzapi na na mo siesi pu mbo yemba mo polete na mo nju opanjije kwa asipa na ngundelo fele pa panjam nanti mongenda mo ya jinu inga finanti nela yambo na nju uma si konko mbua unchumbi anata awula nata anula munga awuta anula nakaba simbo to ta unchumbi si konko lebo bo munga awuta awula pepuwa fala mombo ya wula mo meri nti ambe chuma ba yenan shi mo kwa mun tumbu fa telisa mo su we yastan sa shi nda ambala ndi sa mo mbalo shi ou te ponche mbalo shi mo flasi mo que tu vois varan ngaye ba ka jize ya man fa ici nda mo ze en sa menda mbalo shi ponche ponche mbam flasi mo rado nda ambala ndi sa shi fa mo si mo mo ko sa tu shi chom valan shi ndi sa marado le valan shi tie o mwa valan shi na futa musa anchumbi fala ya kwasi ngugunelemo si mba u ata awun chumbila tu ka allo si ko mbangu mo mba wala munjima mba kalma magu inti fa ala amu ipo mangezi wala pozi maze mento go kwa ma ngatela sata wala puzu na ngaram binti ogum batala ngatuta ma ya kwasi oji wesi shi se ndriba pandi mambo kwenge fe ndam trama pu no ma ndi ma ngal ma pa ma hin ku no ya fa umbitan shi kwenge fo jengo ba mon chen kalambo motene mo pu ko mangela amba monu olamba chen kalana amba anu nu shi pa yamba masala ya to bi ma po gombo ma chen kana la pa kwa ngo kwa ya ma pombitan pombile kwa ma nga pe shi tu mvenshi ma po na ndembi pu no ma po na ndembi mbu ayo pu no ma simbu ba yi po nyamba kawula over nchumbi nga mfane to ndema ba zimfa la ka gembi mo yasi nchumbi nga mfa mbo ba nchumbi nga mfane mo zimfa mfa la gembi po je samo lende mo ndi si nga mfa ma ya te mon samba sa po ya bimbi puzu gembi fela we pandi mange fambi we nji mende ma yombe nga fa te shonkwe pu wala ba mbo wala fa ma yimfa ya ku nila ngwa jenji ma ya yumwe ya pwa onambi mo we ala nenge mambi fa te pokole mo we pa kwa si mo si vra pembi la mo yoban tu shimendi mbo pembi mvla shi topo ya kunen do yo manga tu yo na fula nshiba ma ve o yambe temveri pour le fumbo nu topo ma we pandi pem ja pem bi fe nje ma antuma nshima lebo pem bi nam go pona nziola ndama njima yongu nzambi tonku ona afusino mba yongu mbitom mbua ona afusino mopu bande pongo nang de puzunge mambi fela puno paron nepa njokum chiambi chuma mo pumba tapan njokum mba mapoka pole sine ko onensa mba poka ya la nde mo posi indondo ba mo polondo ma kablambie ndama bitandondo ta kabla ji njimba ma mande ba wo la ta pa mande ma ta pambi mande ma o fumo pembi ntu mvenshi bi chuma oli pembi o yala ma yokwa o pembi bi cho tambu ndama o yimfra sena nyasi le mandemala pembi fa ma yonfa nama se fa yifa ala parfum jole menda fa tevra siema mo meme o pepe lorian gunu amanjima sa nga kwa ba pa ya konjeri ntamo njomu yi ponja kopse njange mu amu teni sa andam ko la te pa mandema yamba menda pa li tenje cho manjimbi asa o pepo na chunshu ne yinu ya kongani la mba yi ya konga o pepe lambi chuma mo wenji mande nyusini ba mo ponjo kamjema
mon chone sa taninjo le femme fa yitemvra antemvra nous yi pepe mangeke ne zele makau que we poko chosia que ne fa ne nous la yi poko chosia po man chema nous fila yes si polisi wambazi ma ya bawu ndama papa man chone ji yi nous fi kongela fa bon que te parler c'est ma va pas que popsin il y a mon liaison cho pour ma mbua un soy pour non mbua ya ne pour ne fa la yen cho ma parese n'antien salene ha puntu bichu yen cho pa ha rontu ne ro kwasi chinjum ge comme le bon les mende makaula kuku mi tanve na pema le te pa mende mala yan gumba lela pali ya kayo pali ya kayesi yi mbuyele na ntole mbayin soye manshu nen de banjo len chele mala que nous fit pour que ban chele possible manjo mba anda kayin kamga mba man se nous nem boya mon chama avec pour choran chele pour l'un fa nenge mila nchumi mbopsi ya mbwanze possible me pamba sande mbo etien pamba ngupeyu pamba mon kab Ibrahim jima ane que nous fin chamba na uso nji angen tumbi nous fi sans so men chembe zesi mi ngongwa te pa mandema memelo mon si le mot ko on jache mbuzu ya le tom le pan anje mo pun anje ya mbi chuma pange fe ne nde fe san da si mbe jima le chembe mo fa chembe manji fa mbe te mala pe gumbanke ngumba wa ngumba chasi yiponde chasi ma po ya temenzi mula chasi ma we gumba londo zingungum zo mumbola ma penen sanen ka fa trembe pepe nyasi po zesi si mbe pan zesi mbuzu be yinu fi konfa anela te pa mande mala memelo pa mambua mon nyasi puzu yakoto nezu fabe njol nenge yipande ma franco hotel ma menyanga ma fe prene wambala ya fa e yintu ya nchone nunu filebe na hozu polene nse nunu fi sili mo mwako ya me ku o chema kunjo bichunja ato mangwa le mujo de charman ja ta professeur Yépan Gérard. Un professeur ou pas le Joseph Noé. Il faut un chien pour y aller professeur Saléro Étienne. Yopi, maître Tagopoint Joseph. Pays dans West-Indies. Bon, avant d'utiliser les imites pour ignorer le roi. Donc, certainement, par exemple, mais dans la pays, comme là. Pour mon nom, tout le monde, mais même au privé, vous devez pour mon nom,
continuons to prendre quand il a dans sa pompe, il y a un cas qui vous est ouvert. Pour ça, le cahier d'écrit, nous sommes par les semaines, un taux, on dit, on tombait, pour ça, c'est un projet. Donc, on a nous pour le nécessaire à chuter quelque chose de vrai. Et qui anime les structures seulement de répondre à nos attentes à cause de leurs nombreuses absences. L'objectif principal que nous visons est qu'on puisse apprendre à lire et à écrire notre langue de père. Nous émettons le vœu que le souple nouveau qui anime l'équipe dirigeante de nous révèle ceux qui dormaient encore pour qu'ensemble nous puissions travailler pour léguer à la postérité une culture de vie vivante et dynamique. Je vous remercie. C'est ça le plan de l'eau. C'est le plan de l'eau. Vraiment, là, notre serait tout l'homme. Une association culturelle, nous aussi. Alors que nous sommes voisins, très bien. D'abord, mon tempo, c'est qui aussi. Je m'en sers, mairie, c'est pas moi. Je dis, la surtout à Charles, ne plus que l'Argentine. Alors, à me dire, bon, aussi, va faire tout ça. La femme va y avoir ma meu campo, comment ça il faut la payer pour la car on peut avoir le c'est d'ailleurs si c'est d'ailleurs alors les camps ou essaie de métier de paix mais tout la terre de métier ça aurait été une très grande joie pour moi d'assister ce jour à l'ouverture de l'Assemblée générale régionale de l'Association culturelle Noufi pour la région de Yaoundé. Malheureusement, des obligations professionnelles m'ont empêché. Je le regrette profondément. Après les premières assises du Conseil d'administration nationale à Bafan, le 20 janvier 2018, c'est aujourd'hui le deuxième grand moment des efforts engagés pour une relève vigoureuse de notre association. Je me réjouis de vous voir nombreux dans cette magnifique salle et ne doute pas que cette assemblée aboutira aux résultats attendus. Il s'agit de reprendre en main, tous ensemble, notre destin culturel. À travers les comptes rendus qui me sont parvenus, j'ai apprécié l'engagement et l'enthousiasme manifestés par les membres du comité de préparation de cet événement. Je vous adresse, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations du Conseil d'administration nationale, dont certains membres sont présents dans cette salle. Je souhaite plein succès à votre Assemblée générale et beaucoup de réussite dans vos activités à venir. À cette fin, le Conseil d'administration nationale et le Bureau exécutif national vous apporteront tout leur appui.
vive l'association culturelle de filles, vive la culture camerounaise, vive le Cameroun. Payema penufi mo punzamba man ndema ya papsi ma ya mbiela payema mbonu nu fi le pièce le ya yamba mo chamba panza sa chapi Sébastien yon vendes ima nu fi mba mo chamba ya musi mo mon kwa ma ya mangepie ya le pièce le ndama pa mon chamba ba ya mi a chunkele yi nu gola azim tukile a choyin tuna nu fi fela ya panji simon chamba ya mon kusimbe yi mo ku mon dopsi pu no pola man jesi la pa han ku nimbi po ponjo kwa chamba man fa ne pa ma ha ku ni pa man jole fronzan siema mbayo pa le jole siema mbayo tani mwako Jean a connu cet tralo qui est là c'est tout be parler tenter fui njongam ndana ngembembi et tout be njoye die to side ya frère de panga ngembembi ne ntenshu to par le trophée ya to saside neze potemtef titeni kwa zele ji yamba wen punko popan puba yamende popanjab pumendwala la popanjab pa man so le shucha simbimba ji ala man zonjamba panchima zombu gavaze moze kamma ala zombu njam teshua sembambe tani mwako ndama la yam chama pa banda si nyinyi tani mwako mbun on anjima mboyola munchontu ne puzu opia bebe mbamne yinji si meri bane mon felima chem nyinyi mbere pour no yinvala shomba shola tani mwako asa mo top je suis tani on tasiamo ya bla to pour no ko wa to demo dan ko wa dan sa po pa ne nu so ela butun tumbi o meso mo se tembi ko bon bupo tunchi dama mo tia mo de go mo te ko pa to mo mo pu sun ta kambi bayimbo wandolo onge mungu ko lo ke dota wali ponimento mo mo ko hunda se wa fi mo pa ho humbi lo go ela mo tumbi me na wu mo ko fe mo punte mo nje mo shane ta asu ba wala mo ya mo fa mo ne ba wa yanga de lo am fa inda ya ta lo fa mo zonche un mo ko la be wa mo ko be kulo nu ko be kulo nu ko hu pa shi tam se ba mo lo
ya me suis wouné pas ya comment soit mon chou mon go fait mon go alors bien ni chou bien ni fait ba on que on ma va on ne pas comme comme tu mais mon chassis me pas un bon son pour je t'es sûr mon chassis ma faut on pas donc un chassis pour ba wa ngapeno mwako silimo olu kwa ubayi tani mwako kongola siyaba ketembi le tamandembi kwepumbi wala hamani daris jo amani epole ngan oshali pitu panchi bama pitu kweyawa pochengwe mbele mo we konche te pande zinchiala te wawe wala akama anchema menda anambwa onambwa afela te nankwesio ngaye peme chana enzo kanwani ndama pen ambwa longa wondema pu tani mwako pochengwe zambile futokwa Panjole pafunde ma akosi opia pochonshu yize semba Loriane ngunu akaya la sini ne vrancho ngende lo mbole kosi punonjo ole la sino tenso kwa memenu yangu to kosi trambenjo na beli anzelama ça peut pas le temps vraiment que pas le temps papaza kwa yaze sembo ngunu shu izebo Loriane mongoto yani mo famno bo fembo so atenjo pongwe Tap Cameroun, l'ONI, Berpunchemo, présidente nationale de l'association des jeunes élèves étudiants Bana du Cameroun. Y'a mon gon roton kosi yenjo mboanze, mo ye fait mo po ro anumbe la, mais y'a mon to jamzo ya li en corneli en so pone mon ganchilo. Fait wongu so ase mboanze, mo yo piepe chombo nembi chumo ponde mo poche aussi kwa pour. Y'a fait le ben kan fo alors po nchie mo que comme si et pongwewe fait le pontier mo colonie de vacances yento au du 2 au 18 août yengo e mo po mon genre colonie de vacances le monnaie qui pour les yengo enenge monnaie pe ki mbi chumo po yi mo ki yo mon bien fait le ne yo pe pongwewe pour no en tout si to mo yen on top chulo fait le port ou quand forcé ne pour le thème est mo jeunesse retour aux sources à la découverte des richesses traditionnelles pour bonne nga pour le port bombela j'ai ici ngoro j'ai ici njo nge pour mo ozu umbela nje pose pour pe mo nganchili la ngeno nje bo pour mo cap pon en chouchou pipo so on voit kine mo mbi mo nokala j'ai ici nje pouzu pon tambo bongo one domo ko wuyi po mun gembi ne le mone ji isike yo fela po beza wuyen diane so sene we mbwanzo lebe Gama si te kembra ya ko atemvanu ya te pa kombra mbi pongwe we mbi chu panjo fe mange yoge ma pe ji mange ye mon kwasi ma yan tra peji ma ya si mbo pa ka chantu ne ma yombra ndama oji we fitan sand mon ko fe ya man tra po tasinu o sele mo ta le mun je ya man tra ma ngo ji te ma we no we amano nga we sineo amba manjin sa te mo awon manje sa ali bonne merci ne wono ngaben chamo ban siemon kembi no ojima but senele bepu nje posi nje ne ya ne nche punk pe la ya ngembe bo so ya bo set en kembi po la na nje ne ya nche punk ya po que c'est un job pongoli fait ngembi po beza po meza yipo mo nju yo ti e mo nje yo lo mo mbo wolo ye hu mumbe lo men cheli mbi po si po mbolo mbi chumo po nyo si ku mbo ne mbo yo vrawe yi musi ngu me ke polo vrawe ye sin tum vraya ko lo bo fe elo vrangande ne kan fo mbi po me yo to mo mu so mbe fe am po be po li mo no mbo tabne ngum o wusuli mo mbi fe elo go mo ndasi po me mo po te pu yo chembi po
Oyitie mbo yilabo yo pepo ngo anu lo ane nenge mumbi. Aussi les mangas tasio nu ye ndama ngaman chane tasio yi pin comme nge bombe mi ole mayane li anza pua Bon nge be fe mon kapsi mo nem op ye mo famno pe la mbi pe papa men kapse chap Jima nebe tonzale pene mange kapsi me famno Nji po ya la bon chumbi po man kapsi po ma panshi man kapsi po ma no ko tete no te man ta so jam kong po na man ke tap po chapko mbe Bon nende mo nenke jima onge mo ozum oli e po singa po fe mo mu fusi bo be ji ko zo la ani po le mo po no oncho ongu enenge mo fam no fe mbo wa singu ji fam no mo nju ulo ale no minenji Go kapsi apa men kap sine numan doa ba ponde ba wesi mana ga anu de ba tasi nu bambo ne tasi bi me wa po ma ya ma pong umbo chiala Fera nga petan zama nga pena we shutrof ile mambi isi mo sin ko le wata pangu nzapi le ngu ta amua an sa atendu ambi chuma fusera so yo pia même an sa atendu ko puani wa ne ngo Cameroun ya mo sin ko le wata pa nzapi le ngu po shutro sa atendu se yelo ndele ba chumbi go nga finan ta silama afusela go njiji puzu ndamo kwa ko ba fina ngu tata mbemu chemu mbe ku akobo fina ku ayepi Horizon Africa, nebe shomwanza, en tonen namto, ele ya zo wala, shibo kuye kwa wele sidi wa ye dole, na ke ni na kane Horizon Africa, chebe ya kuna shinta moyi, Diatolo Lyon. Horizon Africa, no parle mo sa papara, yeah. John said, "One being turned ngape Oshima mbembe bitonchon kawo fi bia mun chopo yaji tende wongembi po mun top chicken jinga ya try put chicken le yaji mbembe le fela silimo makonga hamnga ngapembo o temvra nenu ba apa men kapo mun geto sinumbi meme wa pepe loriana ngono fela ngo mongote ngono tonka wala ngo mon tosima nukote mbu ata mbemu pi kote mbu ata mbemu zone lenche apu anko koloni lan shiwe nchimbi pobo yenganga tengu table fa anko wen ka anfa alom bichuma ko ngongo amonjeli mba meza pina be menjilema den siembi pu no po jimbo po finango tenan chontu ni le yatela fela paza olemo kote mbu ata mbemu zo pine nche meli koloni la chimbi yenga ndembo mon ko anyi bo me shonka bi chubo obe pon bi ton ko fe chumbi we yamba chiche po lo bo mon ko anyi po mon ko anyi fe
donne quoi ni mon jimo mo o mamo no yi mon jimo njam mo ponte puis nengembi fe elon bombe mu mongeza pini ye pelemo mu rembe ji isi bo o ka pon ka te ton fumbi chumo ko po ngo ani pon chumbi le ji isi ala me ye yuto gese na mongo so mo bo zonde yo pone go kwa mo wi mbe mu bo mu so ambe ten zo pini be ka fo ala me ye za site kembo fela pa men ka me attention makawla yo nganga yako yemen tembune ne fa ben fa le mo ye bo mo suis so peu no po ye chantune ben fa le mi tu ya ka yele ba fela dinde pombe eza be kam fa ale ko amu ga fa ata chumbi nganga yembo anelo mo po mo azu mo njemo vrata mo toholo pour no le maman mon nde culture vra ponde la ne sehewu ko chumbi nganga yende lo bembi chumo untembi we mongo mo opie mo pongo anu shenenge mumbi amonje isi imo yen hokambi la ye yimbo zili enzozi emo pu no mo poko enenji ifo of eni nje piye eli wo me pwo go nde mo bolo li imo alo mi mo aye shu mbo holo mo siewongu te ye shu chun ka po mo be ngo anu lembo fe on kapsi pu fe ye mo chamo o shia gomo munda si pombe eza pomeza po shombiza po semba ko puwa ko po le poni potap ngolo mo chicho po tu sibe numbi polo pone ngo anenge mumbi chumo po ngembe fe ji mo fo ambo po fo alon kenchu pozu ya mo chamo polo si na on twenchete ngewe kam fo lo fe alto gomo change ya chumo ngombi po mo chicho mo po ko si alon bi chumo kapsili fu mo bi ngenga po pia potasi ngo anenge mumbi Pondema pombetanji pontomla tanji pongala pus pun khayi pus ban jawa siama pe cha chieze ya de mangala gembe mi chu we manga chotu ne me yan choma ayi de me pe pun khu on da pen da pu pela pe ngwa pus ye ne ko ne mbwanze yingo mongole boya lo machwa pu yi pour ti me 30 places là donc fois 2 donc pour avoir une liste de 60 personnes ngembi jiwe manga chonchu na jima pombanda munto pombanda pu munto tanu shi pensiasi tanu shi pu manga kapsila tanu shi mbo ye man chama po chombe nda ham gambi popolanda nda man kembuko nje pensu jambela ala nga ham manga pembo mbi chumala mujwa ban tembi mbane kawula nje asi fe mujwa tembi mbane kawula ya gumbalala no ndama va yo mujela ya man chamo so yonganga yi bunjenje ne ben fa le fe ala paza ko nganga munjene be fa le me yuta bi chumo pombo tef embo ko yen fra pombo le la o remongo mo ole mo mba ya te mo si ngwelozi ndemo yowo wo mongo te tengomonga yule fe ala fra ponde inu munjen bas imonjalo o mongo yonu poli le te le se chu o jimo o hute te nokane wulo ti ye nokato ye jusa tembo po wolo donc jimon ganga ye ne sianche ele mon fa yipo ngwe yo punje donc mon gomo po we asipo anku bi ichumo po ngwe lo si imbo anku wo fo mo ndo asimo ombo munje ta mbo fo amba fo alo ngamba munje fa yimba fa le bi ichumo le Par ya sing umang upaman chemba papumba pondom ko ba man fa polo man sa insele munje sa pa ye me puzu ko ndamba pe nga ham nga pe la on to mane ya tanjon tabla ni nga ya la ni ne pembo o nga to mo fam no wu so ndo ya chokona oge meli akoyi mo ne pe mo vo mo nga to ya mo ka wu so atweni Hey, ya kwena nungu ye. Sala pas i prüfe so pia per ko chawan jo. Gama ngapsi fela fa intembra pa na tenje mes pi mo kayo oji mbam ngonjo ya chia tengam cho po mo ngwa ya nunda o fusela rema o bon fa mo ko po mo ngwa lo o la shi to mo ngesi mambi mbi chuma lo o wa mo jwe po welo obangwa no mukaji yo kongela cheme ka yo ko nyi bela le ponge mbe ne no ko nyi chen ko nyi le pa anje silimo
Fangam si oji pondem bama oya pone tele ale ka ani atazi tan chi puis tu ndama même nous mon ko ni bitamanjua mbe passer les mon falo chombiji nous le mawu nganjabye le mawu le ndesigo nanto oji njabye awo pa mange tasi ndesigo ma pa mon gombi ngongwe maka memo gonu lorian fɛlɛ ngɛ bi ngɔ me bɔ po wɔlɔ de me ne ya pɛ mon tu si nu la ya mon tu si ke ya te ye pɛ mvie bi tumo ye bi to mvie o li ban jesu yo fu me ne la mon da si ko po fan fa ten vra po me za po pɛ la mo yo pɛ po nje bon jam zo weli en ko wele mbop simbe ne de nu colonie de vacances we nenge mombi tombo po wɔlɔ te ne ipo tene po lo mo po so lo nju yo te kimbo fɛlɛ ngɛ de mo yo pepe simbo pe mo bembi mo be po yo pe po nja po ne tene taneli enzo zelo mo be po mon ko pi po helia ye o pe po mo fo awe po simbe mo nje vanga sa sienkela mo ben ko po wala ne mo yo pe po simbo pe ngaham mo ngamsi ngam chamo go ta go bi fu nganji fu ne ya yamende mbangombi fonsin kap yambe la ne nouvelle ngombi fo ya yaounde la papa lembu me po monde nu la ani ne monge mombi po le embo pi wo le emo ya utam sunza
gam mon gombo mon noué police en sepi wolo mo ponzo mo ngé te ya ju pe salo mbolo mon gombi feu sa majesté feu Sinka roi de Bana me tout si yon vo hombi pon ko eli ela mo si hangu umbo ko po fusia manga archipia kapunda hangu umbo onemo hon tout si wembi po si pe yon ja holo mon jamzo we pons ate talote lo capte o piepe lo awe nyule nenge mombi mon bo mo po humbo huye po nem ozulo o zawion che munjo o si zawion che munzo ngam si te kambia gut am fuwe apa men ka jaw ya wo ndi si go na ko na te fa'alanga ngondi to go mambe shi to ma fungu no ne mbua sa andoleze afran to yo si ko nka fa abe mo nge fa ambele te munzo pi mangombi ko apwa chunkuma yasinda a no ma fungu no mbo wala mo mbo na ya ful an tabla a chunkula mbo meru amewu te chasi o ki kolo ma mo nyosi ma finance andolema nzopi nan ka fa abelema nsien ko ngo se ko wayu ba mo ben ko pour mazo yi pour mo ngoze ngam ngam bunke manje chambele fele ngoy ba mo kwenda o ba mo kwenda mba njaba ma ya wo mo mange ezi ge na pe ma fele fam fa yintemvra yente mbango wene si demba tam bunke horizon africa chambe tonda anem bunke horizon africa yamende ntetu apa men ka ba nyiman zesin tam youtube man zesin tam facebook mbango saside nem nam chonshu pa wene bunke oxygen fm te manzo pin sol shu chasimbi président Duval et Lebel et Balet dembi mbayo yangum bebe le panchi ma majakina asi papa njawo ne beje nyamchi yomba pahamun ku nyimbo silimo mwako njawo pepe site jizele mbalo ni ai jizele mo pegene Play Store application Play Store mo pe manda Horizon Africa titiye nje trembe chine bendele ku ngenzo wala njawo bebe wazi pepe lo le prophète Tafouna Kassi Fabrique de Bana. La vie finale. Pas tout contemporain. Le chou pour un thème de sang, j'aime bien,